nani sharia tama be wajibi abe wuli ka bɔ o kan sabula ni ye tiɲɛ yɛrɛ jateminɛ a bɛ fɔ de tarika adamaden fatura ka fɛn minnu to a kɔ ni e y'i ka tiɲɛ tila yanni e ka fatu e ye ɲiyɔrɔ min di min ma dɔ tilara ka fatu e ɲɛ tugun baara ma ɲa o tuma tiɲɛ bɛ tila de tuma min na ni banbaatɔ fatura nka min kɔni ɲininen don banbaatɔ bɛɛ fɛ silamɛ bɛɛ fɛ o tuma yanni ka fatu i kɔw n'o ye tiɲɛtadenw ye u ladi i ka hakilina ɲumanw d'u ma u ka ɲɔgɔn minɛ u kana fara nga e tɛ se k'a fɔ k'i b'i tiɲɛ tila ka sɔrɔ i ma fatu e dun fatulen fɛnɛ i tɛ se k'i yɛrɛ ka tiɲɛ tila maa wɛrɛ de bɛ a tila o tuma min cɛ ka ɲi an balimakɛ in a k'a tiɲɛtadenw sigi k'u waaju ka hakilina ɲuman d'u ma ka u kanu sɛnɛ ɲɔgɔn dusukun na k'a yira u la u ka bɛn sira ta u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u kana fɔngɔ ɲɔgɔn kɔ kɛ diɲɛ nata foyi kana to u ka fɔngɔ ɲɔgɔn kɔ kɛ u k'u ɲɛsin alako ma u k'u ɲɛsin diinɛ in baara ma an'u ka ɲɛnamaya dilanni ma ni e fatura ka min to yen alhamdulillah sabula majiginko yɛrɛ do tiɲɛtadenw k'a fɔ k'u bɛ kɛlɛ kɛ maa wɛrɛ ka nafolo nɔfɛ o tuma u lasu ka kɛ baara kan fo u bɛɛ lajɛlen ka se u yɛrɛ kɔrɔ walisa u kana kɛ sababu ye ka fitinɛ wuli e ka nafolonin nɔfɛ i taara ka min to yen o tuma k'a fɔ k'i b'i ka tiɲɛ tila ka kɔn i ka fatuli ɲɛ o tɛ sariya ka ye fɛn ye nga i jija i ka kɔ bila sira ɲuman kan n'i fatura u b'i ka tiɲɛ tila sira ɲuman fɛnɛ kan n'o ye alisilamɛya taa sira ye an bɛ Allahu taala deli hakilina ɲuman ala k'a di an n'an baden silamɛw bɛɛ lajɛlen ma. Imam ne bɛ segin kɔ dɔɔni halisa n'a y'a sɔrɔ sisan a tigi ko ko bɔn ne ye du kelen de to n'a tigi fatura ka du to ni u tiɲɛtalaw ko ko ka du tila o kiti kan ka kɛ cogo di du in kan ka tila wa du man ka tila parce que a ka laɲini ye du kana tila du ka to yen a mɔdenw fo ka taa min kɛ yala o bɛ bɛn wa ni min ko ko ka tila est ce que baasi b'o fana na. Alhamdulillahi rabbil alamin n'ale fatura ka du kelen de to a kɔ n'a y'a sɔrɔ du in bɛ se ka tila o tuma denw bɛɛ lajɛlen ɲiyɔrɔ bɛ yira o la nga u bɛɛ lajɛlen bɛ to du kelen in kɔnɔ nga bɛɛ ɲiyɔrɔ hakɛ dɔnnen don ni du bɛ se ka tila sabula n'a ma tila olu tile la olu bɛ bɛn olu denw tile la a bɛ se ka kɛ u bɛ bɛn nga mɔdenw b'a sɔrɔ kabila cayara cogo jumɛn e fa ni ne fa u bɛɛ ye kelen ye du la nga ne bɛ location na e bɛ du kɔnɔ i k'a dɔn ni den dɔw ma hakili sɔrɔ dɔrɔn fitinɛ bɛ wuli o tuma n'a y'a sɔrɔ bɛɛ fa ta dɔnnen don alhamdulillah o ko dilan ka di nga ni tiɲɛ ma tila i k'a dɔn fitinɛ dɔ de bɛ yen sabula ni Allahu taala ko an ka fɛn o fɛn kɛ n'an ma sɔn k'a kɛ kɔlɔlɔ dɔ de b'a kɔfɛ sabula Allahu taala bɛ anw dɔn ka tɛmɛ anw kan nga an dɔn ka tɛmɛ an yɛrɛ kan nga n'a y'a sɔrɔ du in ka fɔ a tɛ se ka tila i b'a sɔrɔ ale ye denkɛ 10 ɲɔgɔnna b'a bolo du yɛrɛ tɛ tɛmɛ 15/20 kan n'i ko i b'o tila o tɛ bɛɛ soden kelen kelen yɛrɛ bɔ o tuma o tɛ sɔn tila ma o la sariya b'a ye i komi a tɛ sɔn tila ma o tuma a bɛ jateminɛ den jumɛn bɛ yen n'o bɛ se ka du in san du valeur bɛ jateminɛ o tuma den kelen bɛ se ka du san o la du bɛ kɛ o ta ye o nafolo min bɛ yen sisan a bɛ tila tiɲɛ tilacogo la sariya bɛ sɔrɔ k'a ɲini den min ye du san o tuma a to i balimaw ka sigi i fɛ silamɛya hukumu kɔnɔna na a ka bɛn k'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o tuma n'o kɛra fitinɛ tɛ bɔ a la nka ni tiɲɛ ma tila san 30 san 40 kɔfɛ fitinɛ bɛ tila ka wuli dugukolo kelen in nɔfɛ an bɛ Allahu taala deli ala ka sababu ɲuman di an n'an baden silamɛw bɛɛ lajɛlen ma. Imam n bɛna ɲininkali min kɛ ni mɔgɔ min ko ko i muso furu sa siɲɛ 3 ka tugu ɲɔgɔn na yala o ka kiti ye jumɛn ye. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala rasulillahi al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ame Allah taala tano kisini ne ma ko yoni ka ke ala ka ciden baka na ka so dunge wana ka sahaba sanmo ani mo mu mana tugula ni barani man kele fo ata si alkiyama jodo ma mala deli ala kan soro barani man kela o cela imam muslim fem fansa cien ko kunka fem bilebile bado kadiya ya nyingali bado kadaka fitna chama me anga duba kono asababu yindinde akaka haramadin bela jini iki ikodla katugu inyela koro bimu niba kono nite ndomu na iki jilaja ika gila afrika lenkana to ureka malakraka kuma kambe sallallahu alaihi wasallam abdullah ibn umar mulangale awnye kamanka alislamai femi bolo ikanga sarana kan dimuna shukeleni tlekelenga teme kan ka sura sarana kan sebelinte ibolo abu fumuma ka foko testament siraw be mɔgɔ bɛ se ka sira minnu ta walasa k'i ka denbaya faralen to ɲɔgɔn kan o sira dɔ ye jumɛn ye wasiya mun n'i b'a di nka ɲuman minnu dɔw tɛmɛna i n'a fɔ Umar bin Khattab radiyallahu anhu a ye nangoforo dɔ sɔrɔ nangoforo in mun n'a y'a laɲini ko a bɛ fɛ k'a kɛ saraka ye alakira ko sallallahu alaihi wa sallam a ka nangoforo in a k'a yɛrɛbakun to yen nafa min bɛ sɔrɔ a la o bɛ di ala ma maa minnu bɛ niyɔrɔ sɔrɔ a la olu ye ale yɛrɛ ka somɔgɔw ye fɔlɔ o b'a jira na k'a fɔ kuma dɔw la imam Suleiman da sela yɔrɔ ma ala k'a n'a sara hɛrɛ la duba dɔw bɛ kɛ a ka di dutigi yɛrɛ ye du ka to kelenya kɔnɔna la n'o lahalaya ɲɔgɔn don i bɛ se ka wasiya kɛ k'a di nka nin du mun filɛ nin n y'a kɛ wakufu ye maa o maa mun ye ne bɔnna ye a bɛɛ jɛ ye nin don ye dɔ se ka dɔ laban kɔnɔ dɔ se k'a feere ni e y'o kɛ o y'o kɛlen wakufu de ye n'a kɛra wakufu ye a bila ala sira mun kan a bɛ to o sira de kan n'o de e yɛrɛ bɔnna o dɔrɔn ka nafa sɔrɔ a la sariya t'i bali o kɛli ma i ka fɛn kɛ wakufu ye fɛn mun n'a bɛ se k'i ka denbaya fara ɲɔgɔn kan an b'a la deli ala k'an bɛn sababa ma mun ye maa ka kiri ye maa mun ko a muso ma ko n ye furu sa fo siɲɛ 3 kuma dɔ la dɔw yɛrɛ b'a fɔ dakuruɲɛ 1 n ye furu sa fo siɲɛ 3 walima dɔw yɛrɛ b'a fɔ n ye furu sa 1 n ye furu sa 2 n ye furu sa fo 3 dɔw yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ta nin cogo in na walima n ye furu sa n ye furu sa n ye furu sa k'a lase 3 ma a mana kɛ nin sira fɛn o fɛn mun ye dɔnnikɛlaw bɛnnen don a kan k'a fɔ ko o furusa cogo ye haramu ye ne cɛ mun y'o kɛ a bɛ jurumi sɔrɔ mun na furusa kan ka kɛ kɛcogo la alakira y'a kɛ kɛcogoya min na sallallahu alaihi wasallam ahanga ne cɛ mun y'o kɛ a bɛ jurumi sɔrɔ jurumi kɔfɛ a ka furu kiti bɛ cogoya jumɛn la kumakan 2 bɛ dɔnnikɛlaw bolo a la a kumakan fɔlɔ ye jumɛn ye dɔnnikɛla dɔ y'a jira k'a fɔ ko furusako 1 de bɛ jate a kunna a n'a ka jurumi bɛ to ɲɔgɔn na ka d'a kan furusa ye furusako 1 de ye Abdullah ibn Abbas ko furusa tun bɛ alakira ka waati la sallallahu alaihi wasallam furusako 1 don o cogoya 1 fana la Abubakar Sidiki ka waati la furusa tun ye furusako 1 de ye o kɔrɔ ne maa mun ko i muso ma ko n ye furusa fo siɲɛ 3 a bɛ jate k'a fɔ 1 don 3 tɛ jate i kunna nka i ye o dansago mun kɛ ala ka kiri la i bɛ jurumi sɔrɔ ka da o dansago in kan o kama dɔnnikɛla fanba t'a la mun kan o de ye k'a fɔ ko furusako 1 an b'o de jate i kunna kumakan 2nan ye jumɛn ye dɔnnikɛlaw bolo dɔnnikɛla dɔ ko furusako 3 in sariya b'o bɛɛ jate n'i ko a ma ko n ye furusa siɲɛ 3 a b'i n'a fɔ mɔgɔ min y'a muso furusa fo siɲɛ 3 k'a lasegin a dafa la o muso in tɛ se ka segin cɛ in ma tuguni fo cɛ wɛrɛ de ka muso in furu k'a furusa ale bɛ sɔrɔ k'a furu o la olu taala nin kiti in kan munna o taala nin kiti in kan ka d'a kan Umar bin Khattab radiyallahu anhu ale ka waati la maaw ye furusa kɛ kulonkɛ ko ye Umar fana ko la sa maa mun bɛ yen n'a ye furusa 3 kɛ an b'a minɛ i kunna k'a fɔ ko furusa dafala siɲɛ 3 de la i muso tɛ se ka segin i ma cogo si la fo cɛ wɛrɛ de k'a furu k'a bila i ka sɔrɔ k'a ta Umar ye o baara mun kɛ dɔnnikɛla dɔw taala o taabolo kan olu ko la sa madama ni Umar ye nin ta ka baara kɛ ni a ye ka d'a kan Allahu taala ko wala tattakhidhu ayati llahi huzwa furusa bonda la ko an kana ala ka ayaw ta k'a kɛ kulonkɛ fɛn ye furusa ye ala ka kiti de maa mun mana kɛ a yɛrɛ bolo kulonkɛ fɛn ye i b'a fɔ fo siɲɛ 3 o tigilamaa ye kulonkɛ la ye ni Allahu taala ka ayaw ye Umar ye bolomada nin de kan k'a fɔ ne maa mun k'i muso ma n ye furusa siɲɛ 3 ko 3 da an b'o de minɛ i kunna dɔnnikɛla dɔ ye tali kɛ ni o kumakan in fana ye
nga korofo mun b'a la ni dɔnkɛla fanba bɛ o kan n'o de ka giri kosɛbɛ o de ye k'a fɔ i ye dansago mun kɛ ala ka kiti la o juru min b'i kana nga furusa ye min jate k'a fɔ ko furusa ko kelen don nin de ye dɔnkɛla fanba k'a kumakan ye i n'a fɔ Abdullahi ibn Abbas ka kumakan m'o jira cogoya mun na k'olu ye furusa saba kumakan dɔn kira ka waati la ko kelen de bɛ jate i kunna o y'a dɔn Abubakar ka waati la ko kelen de bɛ jate i kunna wa dɔnkɛla fanba ta la Abdullahi ibn Abbas ka o kumakan in de kan o kama sa an b'a fɔ maa mun mana fɔ a muso ma ko n y'i furusa siɲɛ saba a ye kuma lankolon fɔ a bɛ juru min sɔrɔ kuma mun na ka d'a kan a ye dansago ka ala ka aya la furusa saba o tɛ jate i kunna kelen de bɛ jate i kunna o ye dɔnkɛla fanba ka kumakan ye hali n'a y'a sɔrɔ dɔw fana ye saba in fɔ k'o de bɛ jate i kunna nka mun ka girin n'o ye jama ka kumakan ye o de ye k'a fɔ furusa ko kelen de bɛ jate i kun wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Bon imam o yɔrɔ fana na u b'a fɔ ko inda mazahibul malikiya ni i ko muso ma ko i furusa siɲɛ saba a tɛ bɛn i k'o furu tun fo cɛ wɛrɛ de k'a furu k'a furusa i ka sɔrɔ k'a furu. O de sinsinlen don Umar bin Khattab radiyallahu anhu ale ka o kɛwale in kan ka d'a kan Abdullahi bin Abbas ye mun fɔ kira ka waati la olu y'a dɔn ten de Abubakar ka waati la olu y'a dɔn ten de Umar ye nin ta a ka waati la ka bɛn a ka lahalaya de kan ka d'a kan maaw tun bɛ kulonkɛ kɛ Alahu Taala ka sariyaw la ni maaw bɛ kulonkɛ kɛ ala ka sariya la ale ko n'i ye saba fɔ dɔrɔn ko kɔrɔ ye muso in balile ma fo cɛ wɛrɛ de ka muso in furu k'a furu sa e bɛ sɔrɔ ka se k'a furu nka dɔnkɛla fanba bɛ mun kan n'o ye jumhuri ye o de ye k'a fɔ Abdullahi bin Abbas ye mun fɔ kɔrɔfɔ in de ka girin a bɛ jate k'a fɔ ko kelen don i kunna nka a mana kɛ cogo o cogo la kuma in fɔli ye jurumi kuma ye ka d'a kan furusa dɔnkɛlaw y'a tilan ka kɛ tilanyɔrɔ fila ye furusa dɔ bɛ yen o ye furusa ye mun bɛ kira ka taabolo fɔɲɔgɔnya ani furusa mun bɛnnen no kira ka taabolo ma furusa mun bɛnnen no kira ka taabolo ma furusa jumɛn ye o ye cɛ ka muso furusa k'a sɔrɔ muso tɛ koli la a ka sanu o saniya in fana kɔnɔna la dilan ma tɛmɛ cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ a la o cogoya kelen fana la furusa kuma kan ka kɛ kelen ye n'o de ye k'a fɔ n ye furusa siɲɛ kelen a ma dafa saba nin saritu fɛn fɛn mun filɛ nin n'i y'o dɔ fɔn ɲɔgɔnya ka muso furusa k'a sɔrɔ a bɛ koli la i ye kɛwali kɛ kɛwali mun b'a la ni ala kɛra ka taabolo fɔɲɔgɔnyali don i bɛ juru min sɔrɔ a la walima k'a furusa k'a sɔrɔ a ka sanu nka saniya in kɔnɔna na dilan tɛmɛna e n'a ni ɲɔgɔn cɛ i ye kɛwali kɛ kɛwali mun bɛ ala kɛra ka taabolo fɔɲɔgɔnya walima k'a furusa ni kumakan saba ye sigida kelen na i ye kɛwali kɛ kumakan min bɛ ala kɛra ka taabolo fɔɲɔgɔnya sallallahu alaihi wa sallam o de kama n'i ye nin fɛn ninnu yɛrɛ fɔlen lajɛ i b'a ye k'a fɔ an ka furusaw caman bɛ yen ani sariya ta tɛ taa ni ɲɔgɔn ye ka d'a kan maa min bɛ muso furusa ka miiri ko muso bɛ koli la a tɛ koli la o mɔgɔ man ca mun bɛ muso furusa ko muso ka sanu nka saniya in kɔnɔna na dilan ma tɛmɛ ne n'a ni ɲɔgɔn cɛ n b'a furusa ka da o kan nka ni dilan tɛmɛna n'a ni ɲɔgɔn cɛ fo n k'a to yen a ka koli ye tugu de ka saniya n bɛ sɔrɔ k'a furusa maa min bɛ nin baara in kɛ o tigila mɔgɔ man ca o de kama an ka furusa caman fili b'a kɔnɔna la n'an bɛ ko kɛ an k'a kɛ ni ala ta ni kira ta ye n'o kɛra an bɛ bɛn Alahu Taala ka diɲɛ ma ala k'an bɛn sababa ma. Amina imam alisa ne ma fara i la nin yɔrɔ in na parce que i ko ko mazabu min y'a jira k'a fɔ ko cɛ ye kuma lankolon fɔ mais hali n'a ye kuma lankolon fɔ est ce que muso ka kan ka daga ye ten ka sɔrɔ a ma kafara fana bɔ o taabolo in na muso ladagalen don a ye a bɛ segin a ma a bɛ n'a fɔ n'i ko a ma ko n ye furu sa tɔ minnu fɔla ka da o kan a bɛ wele ko taakiru de ko ka kuma fɔlɔ sɔn ji la o kuma fɔlɔ sɔn ji la de dɔnnikɛlaw y'a bila o de kɔnɔ nka ala kɛra ka taabolo mun fɔn ɲɔgɔnya ne furusa kɛli ye sigida kelen na siɲɛ saba i bɛ juru min sɔrɔ o la nka sariya bɛ kelen de jate i kunna o kɔrɔfɔ in de ye kɔrɔfɔ ye mun b'a la n'a ka girin ka d'a kan furu ye fɛn barikaman de ye ni fɛn mun ye fɛn barikaman ye a ka kan an bɛ se k'o latanga cogoya mun na an k'o latanga ten o de kama n ko dɔnnikɛla fanba t'a la o kan o kɔrɔfɔ in fana ka girin nka ni mun fana ye dɔ in ye ko saba don ko a tɛ ladaga ye fo ne cɛ wɛrɛ y'a furu ka sɔrɔ k'a bila o tigilamɔgɔ ka kumakan tɛ fili ye o ye dɔnnikɛla dɔw ka kumakan fana ye a dɔw la lahalaya dɔw bɛ dilan ni o fana ye nka lahalaya fanba a bɛ dilan ni fɔlɔ de ye o de kama dɔnnikɛla fanba t'a la o kan wa n y'o giriya ka da o yɔrɔ in de kan ala k'an bɛn sababa ma ko cɛw ni musow ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ furusa ko in o ka ko nɛmɛ ala k'an bɛn sababa ma. imam alisa an bɛ furuko in kɔnɔna na i n'a fɔ misaliya sisan ɲinɛ mɔgɔ min furu sirila a kɔnɔbara kan a bɛ se ka kɛ ale yɛrɛ t'a dɔn k'a kɔnɔma don walima a bɛ se ka kɛ yɛrɛ a b'a dɔn k'a kɔnɔma don
furu sirla kono ka yala furu in kai wa akaka mun kan ni ale nana don nimisa kono yala ko cogoya bala ibse ka ya fanyin ala fe cogo mi wa walma furu yɛrɛ sharti jumɛn b'a la kɛcogo jumɛn b'a la o kuma ye jumɛn ye pour que an bɛ se ka da kan sisan furu don cogo si de man ɲi n'i y'a lajɛ bi furu don cogo ti man ɲi a tɛ a kɛ ala ta ye a tɛ kɛ ala kira ta ye an yɛrɛ ɲɛ b'a caman na. alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ alahu taala deli ala ka ani sababa bɛn o ye min ye ka don ni muso ye ka sɔrɔ a lajɔlen don n'o de ye ka muso ɲini furu la ka sɔrɔ muso lajɔlen don o la dɔnnikɛlaw n'o y'an ka sariyatigiw ye o fɔra ɲɔgɔn kɔ nin kumakan in na alimam malik ka fara hanabila kan ani abu yusuf min ye hanafiya ka kalanden jolen dɔ ye ninnu bɛɛ lajɛlen y'a yira an na ka fɔ a tɛ daga ɲɛsi kan muso min lajɔlen don cɛ ka bɔ o nɔfɛ furu la ka tila ka don n'a ye ka sɔrɔ muso in ma jigin ko a bɛɛ lajɛlen dama ka kan cɛ min bɛna furu in kɛ o de den don o walima maa wɛrɛ de ta don o o kuma k'a fila bɛɛ lajɛlen dama ka kan madama ni muso kɔni lajɔra ka kɔn furu ɲinini ɲɛ o kuma ko a tɛ bɛn furu ka kɛ fo muso in ka jigin ni alakira ka kumakan dɔ ye sallallahu alayhi wa sallam alakira ko la tuqaw hamilun hatta tadaa ko a man kan cɛ ka se muso lajɔlen ma fo muso in ka taa a yɛrɛ sɔrɔ kuma min nka alakira ka laɲini ye mun ye muso min n'a tɛ furu la n'a lajɔra nka i furumuso n'a lajɔra baasi foyi t'a la i ka se a ma fo ka taa se kalo 9 ma o kuma abi sa'id ale fana b'a yira an na n'o ye musayyabu ye ale ko cɛ dɔ a ye muso dɔ furu nka a y'a sɔrɔ muso in a lajɔlen don o kuma o koɲɛ in kɔrɔ tara ka taa alakira ma sallallahu alayhi wa sallam alakira a ye cɛ in ni muso in fara ka bɔ ɲɔgɔn na o kɔfɛ tirmizi ale fana b'a lakale a ko alakira sallallahu alayhi wa sallam a ko an ma ka kumakan dɔ la man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir ko maa o maa n'o bɛ limaniya allahu taala la ani lahara don fala yasqi ma'ahu walada ghayri k'a kana sɔn k'a lawa kɛ ka den wɛrɛ ka cɛ wɛrɛ den lami o kuma ko nin b'a yira an na ko a man kan muso ka furu ka sɔrɔ a lajɔlen don fo a k'a yɛrɛ sɔrɔ o kɔfɛ a ka lida fana ka ban n'o ye a ka laada ye siɲɛ 3 walima a ka saniya ye siɲɛ 3 o de la dɔnnikɛbaw ko muso min ni a lajɔlen don n'a y'a sɔrɔ kɔnɔ in a sɔrɔla jɛnɛya de la yala furusiri a ka ɲi wa walima furusiri a man ɲi o kuma dɔnnikɛlaw ye kumakan 2 fɔ a la nka kumakan min ni an bɛ taa o de fɛ n'o ye alimami maliki ka taa sira ye ani ahmad bun hanbal ani ka fara dɔnnikɛla caman kan fatawa darul ifta misriya ale bɛ kuma nin kan kosɛbɛ o kuma ko furusiri o kuma k'a man ɲi nka kumakan wɛrɛ bɛ sɔrɔ a la o de la a nana sunan kɔnɔna na ka bɔ sa'id bin musayyabu yɔrɔ ale y'a minɛ busra bun aksam ale ko ale ye muso dɔ furu muso in kuma min na ni ale donna n'a ye a y'a sɔrɔ muso in lajɔlen don o kuma a ye koɲɛ in kɔrɔta ka taa di alakira ma sallallahu alayhi wa sallam ko alakira ko laha sadaquha muso in ka furu nafolo k'a bɛ di a ma munna bimastahlalta min farjiha i ye a yɛrɛkun dakali min kɛ i yɛrɛ ye o kuma ko o kama i k'a dɔn muso in ka furu nafolo bɛ di a ma o kuma den ko o bɛ di i ma i komi i ka kalifa hali n'a y'a sɔrɔ a ma bɔ i yɛrɛ la o kuma ni muso in n'a jiginna ko a bɛ sɔrɔ ka gosi o kuma nin b'a yira an na ka fɔ muso n'a lajɔlen don
a man ka furu o kuma ko alakira ye furu wuli ka bɔ ale ni muso in ni ɲɔgɔn cɛ nin kumakan in fana bɛ sɔrɔ zadul ma'ad la o kuma nin b'a yira an na an k'an cɛsiri cogo bɛɛ n'an bɛ musow furu a k'a sɔrɔ u ma lajɔ o de hɛrɛ ka bon an bɛ Allahu taala deli ala ka sababu ɲuman di an n'an baden silamɛw bɛɛ lajɛlen ma. Parce que nin tigi y'a yira ale sirannen don sisan ale kan ka segin ko cogo jumɛn de kɛ ale kan ka yafadeli jumɛn de kɛ donc an fana t'a se ala sirannen komi ala yɛrɛ ko ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah an bɛ se ka ladilikan jumɛn fɔ a ye. Alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ Allahu taala deli ala ka ani sababa bɛɛ jɔn kɔni n'i filila kuma o kuma tubi bonda dayɛlɛlen don i ye o la n'an ye o tubi bondaw jateminɛ o fɔlɔ de ye k'a fɔ maa min n'a donna Allahu taala gasi la a ka yafa ɲini kɛ n'a nɛnkun ye a k'a farikolo fosi ka bɔ ala kota in na o kɔfɛ a ka tila k'a sabati a dusukun na k'a tɛna segin ka na wale in ɲɔgɔnna wɛrɛ ma o kɔfɛ a k'a yɛrɛ yɔrɔma janya ka bɔ jogojuguw la ani minnu kun bɛ jɛ in na a k'a yɛrɛ kun saniya fɛnɛ ka bɔ waleya ma waleya min bɛ se ka kɛ lebu ani labilali ye ale yɛrɛ a n'a kɔw ma a ka ala ɲɛ siranya sabati a dusukun na fɛn min bɛ ala yɔrɔ n'o ye yafa ye a k'o nata o kɔfɛ a ka siran fɛn ɲɛ fɛnɛ fɛn min bɛ Allahu taala yɔrɔ o kuma muso in a bɛ se ka mun de kɛ ka se ka a yɛrɛ kun kisi ka bɔ nin dekun na alhamdulillah imam Dr. Usman a ka kuma delila ka tɛmɛ nin kan o kuma an b'a ɲini ale fɛ a ka an bilasira o la. Imam i bɛ aw kuma jidi ka kɔn ɲɛ an bɛ se k'i ka question di ma i mana tila i b'o tugu a la wagati kurun kama muso mun a fɔra ko muso man ka ba cɛ bolo kafoɲɔgɔnya la cogo si la mais cɛ min mana kafoɲɔgɔnya ɲini muso fɛ yɔrɔ wɛrɛ la min tɛ ala y'a daga aw ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ min yala ko o bɛ bɛn sariya la o. Alhamdulillah ala k'an bɛɛ sababa ma Imam Suleiman tun b'a la ka kuma lahalaya mun kan n'o de ye k'a fɔ muso in ka kibaruya mun b'a la ni a ye garizɛgɛ sɔrɔ furu tilala ka sigi garizɛgɛ in kan o la dɔnnikɛlaw ka kumakan mun b'a jira k'a fɔ ko furu tɛ siri kɔnɔbara kan i n'a fɔ Imam Maliki ka madhabu b'o jira cogoya min na ne Imam Ahmad olu ka madhabu la furu tɛ se ka sigi kɔnɔbara kan ka d'a kan ka se muso ma o tugulen don furusiri nɔfɛ ni furu sirila muso ladagala cɛ ye ni muso ladagala a ye o kɔrɔ ye k'a fɔ ko muso in kɛla cɛ ta ye mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ ka i ma don muso in na o t'a la nin taabolo in kan ka d'a kan kaida dɔ bɛ dɔnnikɛlaw bolo o b'a fɔ ko fɛn mun b'a la n'o balila sɔmi na o fana balilen don sariya la yanni fɛn mun balilen don sɔmi sira fɛ sariya la fana o balilen don olu taara nin taabolo in kan mun ye kumakan filanan ye n'o de ye k'a fɔ furusiri bɛ se ka kɛ nka mun ye kafoɲɔgɔnya o de tɛ se ka sɔrɔ muso ninnu cɛ ni ɲɔgɔn cɛ ka d'a kan furusirila k'a sɔrɔ muso bɛ lahalaya la lahalaya mun ye lajɔli lahalaya ye o kiti bɛ yen o walawala yɔrɔ bɛ yen nka nin ka ɲininkali la ni n y'a faamu i ko k'a tun t'a dɔn a tun t'a dɔn k'a fɔ ko furusirila kɔnɔ ka a t'a la o taabolo kan o yɔrɔ in na ne sariya ka kiti koronin nana nin cogo la sariya bɛ bɔda ɲuman di ka d'a kan alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko yafa kɛlen don ale alakira manto ma fɛn na fɛn mun n'o filila la walima o ɲinana mun na fili ye mun ye a dɔnbaliya b'i bila ko mun kɛli la o de ye fili ye o la n'a dɔnbaliya y'a bila ko in kɛli la k'a fɔ ko fili don dɔnnikɛla minnu ka kumakan bɛ yen k'a fɔ ko furusiri in bɛ ɲɛ nka kafoɲɔgɔnya ani cɛ ni ɲɔgɔn cɛ o de balilen don baara bɛ kɛ ni olu ka kumakan ye k'a fɔ k'o ye furu mun siri o dɔnbaliya kan furu in ɲɛna ka d'a kan. Ne n'i ka kuma tigɛ parce que lettre de dira ma lettre in kɔnɔna na mɔgɔ bɛ baara kɛ ni hakilina de sinon a yɛrɛ ka question na a y'a yira ko ale kɔnɔma don mais u m'ale ɲininka ka furu siri n'o ye furu siri u m'ale ɲininka bon o de la ne ye kuma dilan ni misa de nana la dɔrɔn a nɛmu n'o dɔ kɔrɔ ye a tugula ka furu siri kɔnɔ kan n'a tugula ka furu siri kɔnɔ kan ka tila k'a to cɛ fana kafola fɛ o cogo la sariya ka kiti ye mun ye o la o bɛ segin furu in kan ka furu siri ko kura de mun tɛmɛna a kɛla fili bolo ma
ne den sɔrɔla o kɔnɔna la n'a y'a sɔrɔ den in tɛ kɔnɔ in den nka den wɛrɛ sɔrɔla o kɔfɛ o den bɛ don subaha kɔnɔna la i n'a fɔ Imam Sulemani y'a fɔ cogoya mun na a danbe bɛ sabati cɛ in ye o ye subaha ma yɔrɔ ye o la o ye fili mun kɛ ka kafoɲɔgɔnya kɛ o bɛ yafa deli Alahu Taala bolo la furu in walasa ka segin ka kɛ sariya ta ye u bɛ segin ka furusiri kɛ kura ye hali n'a ma kɛ ni jama wele wɛrɛ ka d'a kan nin ka Ala ka kiti dɔn ka tila k'i ɲɛ tugun ka Ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma. Imam ɲinini bɛ kɛ kɔnɔbara kan wa? O ne ɲinini kɛra kɔnɔbara kan minnu b'a di n'olu b'a dɔn olu man kan k'a di ka d'a kan a bɛ se ka kɛ mɔgɔ min ɲinini kɛ o t'a dɔn n'o taara ɲinini kɛ ale t'a kalama aw minnu b'a kalama n'aw y'a ɲɛ tugun a la ten k'a di a ye baara fu de kɛ o de kosɔn o ye baara fu de kɛ a bɛ ɲini o fɛ u ka segin o kɔ ka furu in kɛ furu kura ye tuguni n'o tɛ n'o tola o furu kɔrɔ in ka a dɔɔni kɔ o bolo a bɛ n'a fɔ o bɛ fili de la Ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen. Imam kuma in ma ban kuma in tɔ b'a bɛ mun bɛ ɲinini kɛ parce que u b'a dɔn k'a fɔ ko sera ɲɔgɔn ma tulonkɛ sira de fɛ ka sɔrɔ ka girin ka ɲinini kɛ ka furu siri kɔnɔbara dɔw yɛrɛ kan a caman b'o to yen de cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ. Silamɛya ka taabolo la contact ka sɔrɔ cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ yanni o ka furu o tɛ silamɛya kɔnɔna la silamɛya ka taabolo ye nin de ye cɛ de b'a dɔn k'a fɔ denmuso bɛ karisalakaw ka du kɔnɔ o denmuso min bɛ karisalakaw ka du kɔnɔ ne bɛ fɛ k'a ɲini furu la a bɛ mɔgɔ ci mɔgɔ ma mɔgɔ mun ye a dibaga ye mais ale yɛrɛ ni denmuso tɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ o ka sɔrɔ ka taga ka d'a kan i y'a fɔli mun kɛ i ka kuma na ko an ka furu ɲinini cogo man ɲi a caman ye nin de ye faw yɛrɛ n'i taara faw yɛrɛ fɛ ka taa denmuso ko ɲininkali kɛ o bɛ ɲininkali fɔlɔ mun kɛ ko an n'a bɛnna a la wa nin de y'o ka ɲininkali ye o kɔrɔ ye k'a fɔ cɛ ni muso de ka bɛn a la fɔlɔ n'o tilala ko bɛɛ la waati min o sɔrɔ ka dɔn olu kan o ye fili de ye o tɛ bɛn ko la dɛ o tɛ foyi tɛ tɛmɛ o ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ taa ɲini a somɔgɔw de fɛ somɔgɔw de bɛ denmuso wele ka n'a jira a la nin de ye denmuso ye i ye mun kofɔ k'i bɛ fɛ k'a ye a bɛ taa lajɛ u ka so kɔnɔ de n'a diyala ye o kɔfɛ furu bɛ sɔrɔ ka sabati o kan. An bɛ bi taa bila inshallah kuma in tɔgɔ bɛ kɔfɛ inshallah an ka foli bɛ bɛɛ ye Mali kɔnɔ Mali kɔ ka diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ inshallah ni kuma tɔw ka ca walawalaliba de b'a la n b'a fɔ an balimakɛw n'an balimamusow ye an ka siran Ala ɲɛ ko fɛn bɛ an ɲɛ min ye saya ye ko ɲininkali bɛ an ɲɛ ko dayɔrɔ k'an ka jɔrɔ an ka ninsagokɛ ni yɛrɛsagokɛ dabila diɲɛ ɲɛnamaya yɛrɛ supasima ye fɛn min bɛ bɔ adamaden na n'o ye den cɛman n'a musoman ye an k'o ɲini cogo ɲuman na ka furu don cogo ɲuman na fɛn mun bɛ sɔrɔ ka kɛ fɛn ɲuman ye o de ka di Ala ye inshallah ni kuma tɔw bɛ kɔfɛ an bɛ Ala fo ka barika da a ka sabali di Mali ni Mali kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma ka bɛn ni kelenya sabati an bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ ka Ala ka bɔda di Mali ma wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.